Abon binun tawarstama anuva zinada bun nabasta prezident Fembal dambasa na Respublika Rastagmat binun tais wadonima ama sanrar fakota atsen saniwak jim bonet stan вема уйцама дискота на вожета целоварт царенц ума. Хотим вас поздравить с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашим близким. Желаем, чтобы в ближайшее время те трудности, которые выпали на вашу долю, это все закончилось. На земле Донбасса воцарился мир, благополучие, и чтобы вы вместе с вашими детьми, с вашими близкими улыбались, радовались, а мы будем радоваться вместе с вами, вашему благополучию, вашим успехам. Еще раз от себя лично, от имени народа Республики Южная Осетия, искренне вас поздравляю с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности. Мы прекрасно понимаем ваше положение, прекрасно понимаем, через что вам пришлось пройти, еще приходится, потому что у нас практически 30 лет тоже народ в ежедневном режиме через те испытания тоже пришлось нам пройти. Ацефин балдануд ахшیاگن سانیوگ و منما اوی افدیسنون نخیت ساعت که آود تخستوار تا خوساگه یرای گرم بستر استگمه چین وقتا اما نم چیرسد و دونل که آودم اول پریزیدنت بانسان کتا ابون نلب بوده اوکراینای سرماگون دا بیراتسی خواهد چیس و دون اخسار زیناد. Вы знаете, что бойцы из Южной Осетии вместе со своими братьями отстаивают нашу общую историю. У нас общая история. У нас общее будущее. Поэтому даже в первые дни, когда начиналась вот эта трагедия, вот эта гуманитарная катастрофа, когда начали ущемлять права, родной язык на территории Украины русскоговорящему народу, осетинские воины тоже вместе со своими братьями встали на защиту наших людей. Никто не сомневается, что эта спецоперация будет доведена до логического конца, и те задачи, которые изначально были поставлены Верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, они, безусловно, будут выполнены. ویفسته واجه در زاختوی ستلمنت اما بوزنجی نخسته نادمن اما پریزیدنتن آخم خورس غستارده تخی. Большое спасибо народу Южной Осетии за то, что приютили нас, за то, как относятся к нашим детям, как относятся к нам, за наши условия проживания. Просто за все большое вам спасибо. Но по-другому и быть не может. نبسته سرقلواگی معود پریزیدنت سور سوالت بارتا فدل اخست بارجن جیوت آیلیتا در ویفسته پریزیدنت نوجداری خود رارفکوت تا نواجتن اما سنزاختا ایول خوزدر فندیکتم. ابون مگاگلوی تالام بابرک کوتا میدیکون سالون سنتر چیسر ودون در اما فیتا تسواورت تسرن سوی امیان خاصه کدبان سان کوتا افتمای پادساخات آرخایزنول سمی سمزدخت سوا ام بلون قوستارد ماچه توخی یافوی اما ستسارد و ام بلون ام وزادل افتراش دیس ما ابون همستود فلمخن در بارنای شمی و روخوات واجه مابون برک بونو بینون تو برک بون وارزون جینا دو برک بون وانگ جینا دو برک بون من افنده دی شمه وم سوه ما برک وکنم رار فوکنم با فجخسم و من ننیز منم اشتود ویفسته پریزیدنت نخواست کوتا آسرگاده میمم با اقاستا ساول تخسنس اما سنبستون زو آبتراتا سفارستن و دونای سخست کنن سمانیس و دونسکت ساگر سودست رستگل و ایما یومن رفسته مدر خوز درس کنزسته ست سارده و آورتم. آرخوایم شمی آبونش فرستهیس، آبونش فاداتیس اومگسکه
نودم روخ موجم مگنن و افگه عرفه در رکنم ما اون بوزنگ در زغم منه باشه تخستادم ما چی کسی چی سمزیل مثلا چی لکات کنه اوش کشتن یول در و شرم بون تبیروت سموخن سلک کات سفکاست خلاروت Wy fasta medikon salon wagdon xistar tebloyta çermen buzna jin xasta zaxta nabastay serxlavagan xistar falterma yaqustardı taxay. Na prezident Gavui tavan Eduardo Ferçi berrestek kuse. Uş restek nemi baş büjede kafa. Faska fakane araxtar. Fas kudest şay şu xastu. Ma fitjahat başı di. Fitjahat kır başı da xude kan dalçi der. Şinin ba nefsi verta. Simbelen sekurta restek Ortamında ne televizyon, telefon. Yani zaten işler buznak. Ben o meydar, ben kolektife o meydar. Zaten işler buznak. Oxam postardın ki, benim yerestone adam istiyorsak, ben bir tane yerestone prezidentme. Ya o çiğ taraftan yapıp kurtarsak biz buznak zaten çok mafma hafta postar ki, ben hafta şey. Na Respublikay prezident atsargata kay babarak kutta wy avdisanu na xitsa oday roxa kay nesta xistar faltar ama kat sayuta abun sarda znuavarta boxawttoy va tarqoman qaroy kudaxsanada afta xitsa oda auden zinattar ama saximaxatoy iunak ama xsanaday roxam Gazati Lena Kostayda Kusrat Tamirlan informatsion ravaq tabun